नमस्कार। सिलिगुडी 25 तारिकका दिन व्यवसाय भवनमा सिलिगुडी लिटरेरी सोसाइटीले विजय पर्व पालन गर्यो। हरेक वर्ष दशैँ अनि तिहार सकिएपछि विजय पर्व मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष केही अबेर भएर भए तापनि धुमधामका साथमा व्यवसाय भवनमा यो पर्व मनाइयो। अनि साथसाथै हाम्रा समाजका 5 जना विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई लिटरेरी सोसाइटीले सम्मान पनि जनायो। त्यसैका केही झलकहरू म हजुरहरू समक्ष पस्कन गइरहेको छु। आशा छ हजुरहरूलाई अवश्य मन पर्नेछ। अनि तपाईहरूलाई मन परेको खण्डमा युट्युबमा गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला अनि तपाईहरूको कमेन्ट पनि छोडेर राखिदिनु होला। यसले मलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ, साथै तपाईहरूलाई पनि जानकारी हुनेछ। अनि यो एउटा डायरीको रूपमा युट्युबमा रहनेछ, जसले गर्दा तपाईलाई केही लेख्न पर्यो, यसबारे जानकारी पाउन इच्छा लाग्यो भने तपाईहरूले युट्युब सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। लौ त केही झलकहरू हेर्नुहोला। বাঙালি মিষ্টি দোকান তো উঠে গেছে, তো এখানে ধরুন একটা মিষ্টির দোকানে আমি ফোন করলাম। এখন ফোন করলে কি হচ্ছে, সমস্ত ভয়েস রেকর্ডার। আগে ফোন ধরার লোক থাকতো, এখন সেই চাকরিগুলো হচ্ছে। এখন হচ্ছে অটোমেটিক, আর তারপরে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এসে যাওয়াতে তো আরো এটা বেড়ে যাবে। দোকান থেকে ফোনে ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে বলা হলো, স্যার অনলাইন সার্ভিসে আপনাকে স্বাগত। আপনার সন্দেশ দরকার হলে পরে 1 টিপুন, রসগোল্লা হলে 2 টিপুন, দই লাগলে 3 টিপুন, ভাজা মিষ্টি লাগলে 4 টিপুন, অন্নগুলো মিষ্টি লাগলে 5 টিপুন। আমার দরকার ছিল সন্দেশ, আমি 1 টিপলাম। তোমার ভয়েস রেকর্ডার বলছে ধন্যবাদ, নরম দামের সন্দেশের জন্য 1 টিপুন, কড়া দামের জন্য 2 টিপুন, অন্য প্রোগ্রামের জন্য 3 টিপুন, আমি 3 টিপলাম। ধন্যবাদ, আমার সন্দেশের জন্য 1 টিপুন, কফি সন্দেশের জন্য 2, কাজু বরফির জন্য 3, সুগার ফ্রি সন্দেশ 4 টিপুন, লঙ্কা সন্দেশের জন্য 5, সরাজের জন্য 6, মূল মেনুতে ফিরে যেতে গেলে 9 টিপুন। কি বিরক্তিকর। তাহলে আমি আবার সেই 1 টিপলাম। তখন বলছে ধন্যবাদ, 250 গ্রামের জন্য 1 টিপুন, 500 গ্রামের জন্য 1 কিলোর জন্য 3 টিপুন, 5 কিলোর জন্য 4, 10 কিলোর জন্য 5, গুণ করে 5 রে পাবে। 10 টি গুণ করে ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফোন কেটে দিলাম। কিন্তু কেটে দিলে কি হবে, পরবর্তী আবার ফোন বেজে উঠবে, স্যার অনলাইন সুইটসে স্বাগতম, আপনার মোবাইল থেকে 10 কেজি সন্দেশের অর্ডার এসেছে, আপনার ঠিকানা বলুন। আপনার একটা লোকেশনের স্ক্রিনশট দিন। আমি বললাম কই, আমি তো অর্ডার দিইনি। আপনার এই
ঘুম থেকে এসেছে, আপনি অর্ডার দিন বললেই হলো, আপনার দাদা দিয়েছে, হয়তো আপনার ভাই হয়তো দিয়েছে, তার ফোনে ওটিপি গেছে, আপনাকে বলতে হবে, সে বলবে। আমি বললাম আচ্ছা এই ব্যাপার, তো আমরা 6 ভাই, বড় ভাইয়ের জন্য একটি ভাইয়ের জন্য বলতে বলতেই এখন এই যে পুজো পুজো ভাব আছে, এখনো আছে। দুর্গা পূজা গেল, এই দিওয়ালি গেল, আমরা লক্ষ্মী পূজা করি সেদিন, সে আছে, ছট পূজা আসছে, জগদ্ধাত্রী পূজা আসছে, এখন পুজো পুজো ভাব আছে, ছুটিও আছে, ভালো লাগছে। আজকে আমি ফার্স্ট টাইম এখানে এসেছি, দেখে আমাকে খুব ভালো লাগছে। শিলিগুড়ি লিটারারি সোসাইটি আমার বন্ধু সুব্রতর আমন্ত্রণে এবং আরেকজনের কথা না বললে নয়, আনন্দবাজার পত্রিকার আমাদের যে সাংবাদিক সৌমিত্র কুণ্ডু আমাকে অনেকবার অনুরোধ করেছেন যে আজকে এই আপনাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য। তো এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আর আপনাদের যে লিটারারি সোসাইটির যে কাজকর্ম, এই ব্যাপারে আমি আমার বন্ধু সুব্রতর কাছ থেকে শুনেছি যে গতবার যে फेस्टिवलটা হয়েছিল, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत अभिज्ञता है, लेकिन तुम जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में हम लोग स्टूडेंट लोग से काफी काम कर चुका है, तो स्टूडेंट लोग का क्या है, कम्युनिटी वाइज फीलिंग्स भी आजकल काफी ज्यादा काम करने लगा। इसको डाइल्यूट करने का लिए हमारा जैसे जो बुजुर्ग है, हम लोग का जरूरी है, ये अपना उद्देश्य होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग वी शुड लिव इन द सोसाइटी। और खास करके जो लिटरेचर है और आपका जो कल्चर है, दोनों को जान पहचान कराने का लिए एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म में जाने से ये चर्चा होगा इसको लेके। तो आपके अच्छा सेशन भी आप मेंबर्स लोग से बात करेंगे। साइलेंस प्लीज रुमादी। तो हम लोग आने वाला टाइम में स्कूल कॉलेज में अगर हाँ अरेंजमेंट हाँ অনেকদিনের পরিচয়, অরিন্দম স্যারের সাথে অনেকদিনের পরিচয়, এবং যারা যারা এসছে অনেকের সাথে পরিচয় আছে। যাক, আজকে শুভ সন্ধ্যা। তা আমিও তো লিটারেসির ওপরে মানে এখন অত মানে স্টাডি তো নেই, তবু করি। কিন্তু আমি একটাই কথা বলবো, যেহেতু আমি খেলাধুলার জগতে গেছি, বিভিন্ন দেশে গেছি, যেমন চায়না, ব্রাজিল, পর্তুগাল, মালয়েশিয়া, পেনাং, লাস্ট সাউথ কোরিয়া শিওলে গেলাম। ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু ভীষণ মানে মানে ভীষণ দরকার। আজকে যেখানে লিটারেসি এসেছি, আমি পদে পদে মানে বুঝেছি যে ল্যাঙ্গুয়েজটা এবং অনেক জার্নালে অনেক পত্রিকা উনি লেখালেখি করেন, এবং আজকে ওনাকে আমরা দেখেছি একটু ওনার সম্বন্ধে জানবার জন্য। অ্যাকচুয়ালি উনি একটা লেখা জমাও দিয়েছেন, কিন্তু ওটা কি হয়েছে, আমাদের যেহেতু ম্যাগাজিনটা অলরেডি এই যে আমরা বাৎসরিক 2টো করে সংস্করণ বের করি, তো ওটা অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে। নেক্সট এডিশন এপ্রিলে ওনার তা বিস্তর করে যে সম্মানটা দিয়েছেন, এবং এখানে সবার ভেতরের যে ওয়ার্ম, যে উষ্ণতাটা আমি অনুভব করলাম, সেটা আমার সবচেয়ে ভালো। Amar bin al-Lahiro, he got just now I've told he got Sahitya Academy from Delhi and recently from Calcutta. So that day it was published from his house. He has got a book publishing house, book and I liked that place because it was filled with books. খালি বই ভর্তি ছিল, অনেক ধরনের বই, এবং সেই জায়গায় the interest which created, because he was talking regarding Nepalis were being called something like that. He was talking like that, but it was not the thing which I carried from that house. It was that Nietzsche, God is dead. The person who has gone through Nietzsche and God is dead can utter. Not bit late, quite late. I had a whole day long session of internship to be provided to Suzu Sen Mahavidyalaya. The students are, like, this is a very wonderful thing that students are being attracted towards publishing as an industry, as a career. So almost 50 students of Suzu Sen Mahavidyalaya have enrolled for their internship for publishing. So I have been training them. So whole day, I just had lunch within 5 minutes and I came back, came to your place. Parvati kept on calling me up. I'm very thankful to Parvati. She even came out to take me. I
I was following Siliguri Literary Society when it was formed through Facebook or some social media, and I was really happy that the catchword is multilingual literary and cultural society. So being in a metropolitan city like Siliguri, wherein like lots of people from various linguistic backgrounds, cultural and religious backgrounds are living together in peaceful coexistence. So nurturing the multilingual approach towards literature is what the time demands, and this society was really in a in the very beginning, it was in a motive to garner this kind of multilingual approach. I really like to সংগ্রামের গল্প শোনাবো। আমার গল্পের নাম কঞ্জারি। রাত তখন প্রায় 3টে। হাওড়া স্টেশনে সাউথে গেলাম, গন্তব্য মুম্বাই। ট্রেন ছাড়বে ভোর 4টে। এটা ছিল রাত 9টার ট্রেন। মাস দিনের আগে জঙ্গলমহলে এক भयंकर नाशकताর জন্য সুরক্ষার কারণে पर रावण अभी तक मरा नहीं। सच्चाई के जीत की घोषणा हुई अनेकों बार, पर झूठ अभी तक मरा नहीं। तुम सब सभ्य के पक्ष करो। क्या खोट है हमारे कर्मों में या राम की जीत के भरोसा नहीं। समाज के नेता अभी तक रावण के पुतले फूंकते चले जा रहे हैं, पर उनके अंदर का रावण अभी तक मरा नहीं। यह एक प्रतीकात्मक क्रूर प्रथा है। हमें या समाज को तब एक चोर कर देती है जब नारी पहचान के पक्ष का उत्तर कोई नहीं मिलता। 21वीं सदी में जीते जीते तुम डिजिटल युग में पहुंच गए और प्रथाओं के डोलों को गले में टांगे क्या तुम्हारे गले अभी तक दुखे नहीं? और समाज के हर कोने में बजाते क्या तुम्हारे हाथ अभी तक थके नहीं? सीता का हरण करने वाला रावण अभिमानी अत्याचार जरूर था, पर व्यापारी और भ्रष्टाचारी नहीं था। उदारक तो है ही, पर क्या हम अपने ही मानव जाति को खोखले आदर्शों पर बेनीमाधव তোমার বাড়ি যাব। বেনীমাধব, তুমি কি আর আমার কথা ভাবো? বেনীমাধব মোহনবাসী তমাল তরুণে বাজিয়েছিলে আমি তখন মালতী স্কুলে। ডেস্কে বসে অঙ্ক করি, ছোট্ট ক্লাস ঘর, বাইরে দিদিমণির পাশে দিদিমণির বর। আমি তখন নবম শ্রেণী, আমি তখন শাড়ি। আলাপ হলো বেনীমাধব সুলেখাদির বাড়ি। বেনীমাধব লেখাপড়ায় ভালো, শহর থেকে বেড়াতে এলে আমার রং কালো। তোমায় দেখে এক দৌড়ে পালিয়ে গেছি ঘরে। বেনীমাধব, আমার বাবা দোকানে কাজ করে। কুঞ্জে অলি গুঞ্জে তবু ফুটেছে মঞ্জুরি। সন্ধেবেলা পড়তে বসে অঙ্কে ভুল করি। আমি তখন নবম শ্রেণী, আমি তখন 16। ব্রিজের ধারে বেনীমাধব লুকিয়ে দেখা হলো। বেনীমাধব, এত দিনের পরে সত্যি বলো, সেসব কথা এখনো মনে পড়ে? সেসব কথা বলেছ তুমি তোমার প্রেমিকাকে? আমি কেবল একটি দিন তোমার পাশে এসে দেখেছিলাম আলোর নিচে অপূর্ব সে আলো। স্বীকার করি দুজনকে মানিয়েছিল ভালো। জুড়িয়ে দিল চোখ আমার, পুড়িয়ে দিল চোখ। বাড়িতে এসে বলেছিলাম ওদের ভালো হোক। রাতে এখন ঘুমোতে যাই একতলার ঘরে। মেঝের ওপর বিছানা পাতা, জ্যোৎস্না এসে পড়ে। আমার পরে জীবন ছিল চোরাপথের বাঁকে মিলিয়ে গেছে। জানি না আজ কার সঙ্গে থাকে। আজ জুটেছে কাল কি হবে
কালের ঘরে শনি, আমি এখন এই পাড়ার সেলাই দিদিমণি। তবু আগুন বেনি ভাদর, আগুন জলে কই, কেমন হবে আমিও যদি নষ্ট মেয়ে হই, আমিও যদি नष्ट हो। नमस्कार। ये कविता हिंदी साहित्य जगत के बहुत ही प्रख्यात लेखक दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखी गई है। कविता कुछ इस प्रकार है। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने से बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखे, अनमने रहे। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं। ना ईश्वर, ना ज्ञान, ना चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबादत फाड़ी जा सकती है और जमीन के 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक वो अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से हथियारों का धंधा है। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे अभी क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चितरा तन किसी शासन का नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फड़राते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो, उन पर लाशी गिर रही हो, वो धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं अधिकार, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब ये संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे वो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का सोनाम धन्य पहरेदार। धन्यवाद। कसको लाग्छ डर सानो माछीलाई बा कसको लाग्छ डर। ए तँलाई त्यति पनि थाहा छैन सानो माछीलाई कसको डर लाग्छ? सानो माछीलाई ठुलो माछाको डर लाग्छ। सानो माछीलाई बा कसको लाग्छ? তাহলে একটা দেখি সত্যজিৎ, অন্যটা রাজ কাপুর। ফকলাটা দেখি শিবলে আন্তমালা ফুল, একটা দেখি রবীন্দ্রনাথ, অন্যটা নজরুল। মোহনপুরের মামি বলেন রক্ষা করো ঠাকুর, একটা করে সত্যজিৎ, অন্যটা রাজ কাপুর। পিরোজপুরের পিসে মশাই পেয়েছে নাকি আভাস, গান্ধীজির স্বভাব পাবে, অন্যটা সুভাষ। যখন ওরা বড় হলো, এবার আমরা এন্ডিং পর্বে চলে যাচ্ছি। যখন ওরা বড় হলো কাটলো সবার ঘোর, একটা রকের গুন্ডা হলো, অন্যটা ছিচকে চোর। আমি তিস্তা পাহাড় থেকে নামা এক মহাময়ী স্বপ্নের রঙিন, বরফের বুক চিরে যেন আলো আধারের সঙ্গম চিরকালীন। জ্যোৎস্না আমার বুকে লেখে ঢেউয়ের কাব্য, চরের বালিতে লেখা থাকে কত অজানা পায়ের গল্প। তবুও আমার বুকের ভিতরে থামে না হাহাকার, বন্যা হলে আমার চরে প্লাবিত হয় কত বাড়িঘর। স্রোতে ভেসে ঠিক আছে স্রোতে ভেসে যায় ফসল সহ। বলে কুদিরো প্যারা અંધકાર સવે ટાળા ભાગે, ખુશી का रंगहरूमा मन लागे। दियोको उजालो मुटुमा पस्छ,
दियोको उज्यालो मुटुमा पस्छ, दुःख र अँध्यारो सबै मर्छ। फुलमाला र मिठाईको बेला, सबैको मुखमा हाँसोको खेला। भाइटिका दसैँपछि आउँछ, भाइटिका दसैँपछि आउँछ, मनमा रमाइलो भावना छाउँछ। आँगनभरि रङ्गोली छ फैलिएको, मखमली फुलले सारै बाटो सजिएको। दियोको उज्यालोले सिकाउँछ कुरा, दियोको उज्यालोले सिकाउँछ कुरा, अन्धकार मेटाउन पर्याप्त छ ज्योति पुरा। मनमा प्रेम होस्, मनमा प्रेम होस्, मुखमा हाँसो, त्यो नै हो जीवनको साँचो। मिठाईको सुगन्धले मन लोभ्याउँछ, मिठाईको सुगन्धले मन लोभ्याउँछ, सबैले घर घर मिष्टान बाँड्छ। दीपावलीले दिन्छ सन्देश, दीपावलीले दिन्छ सन्देश, प्रेम र एकताको हो हाम्रो यो देश। धन्यवाद।